Innallaha alimun bidzati sudur. Wa dzkuru lan ilinga sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah. Alaikum ing atas sira kabeh. Nikmat bil Islami kelawan Islam. Iki takdir Islam. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Ahdahu tegese perjanjiane Allah. Alladzi rupane ahad. Ini perjanjian. Wataqakum bi. Wataqa ingkang mengikat sapa Allah. Wataqa ingkang mengikat sapa Allah. Kum ing sira kabeh bi kelawan misak. Dan ingat janji dengan Allah yang diikat. Ahadakum alaih. Ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh. Ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh alaihi ngatasé ahad. Iskul tum nalikane ngucap sira kabeh. Lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khina bayatumuhu nalikane biat sira kabeh. Khina bayatumuhu nalikane biat sira kabeh ing Nabi. Kowe ngucap sami'na wa ata'na. Sami'na siap ngrungokno kita. Utawa ngrungokno kita mesti wonten kesiapan ngrungokno wa ata'na lan taat sapa kita. Fikul lima ing dalam sekabehane perkara tak muru ingkang perintah panjenengan diiklan mas. Watan halan nyegah panjenengan. Lima bayane sing perkara nuliku kan seneng sapa kita anak bulan gedeng sapa kita. Wattaqwa lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Fi mitsaqihi ing dalam perjanjiane Allah. Ya wedi antang kudu yen tong rusak sira kabeh. Antang kudu yen tong rusak sira kabeh ku ing kita. Inna wa ta'ala Allahu alimun zat sing pirsa. Bidzati sudur. Inna wa ta'ala Allahu alimun zat sing pirsa bidzati sudur kelawan wong kang dadi dodo. Maksude gemerjete ati. Bima tegese perkelawan perkara fil qulubi ingkang ing dalam pira-pira ati. Fa bi ghairihi mongko kelawan saliyane kulub awalai kulub tom. Inna wa ta'ala Allahu alimun zat sing pirsa bidzati sudur kelawan napa isine dodo. Bima tegese perkara fil qulubi kang ing dalam pira-pira ati. Fa bi ghairihi mongko kelan saliyane kulub ma fil qulub awalai kulub tom. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman kuno ana sira kabeh iku kawamina iku wong sing jumeneng kabeh maksudnya mengambil peran kok imina tegese jumeneng kabeh jadi jumeneng ngambil peran lillahi krana Allah bi hukukihi kelan pira-pira hak-hak Allah syuhada hale menyaksikan kabeh hale siap dadi syahid atau hale menyaksikan kabeh bil qisti kelawan keadilan bil qisti kelawan keadilan bil adli tegese kelawan keadilan wala jrimannakum sana'anu qaumin ala Allah ta'dil wala jrimannalan aja gemban mendorong jangan sampai dorong kum ing sira kabeh yahmilanna tegese dorong kum ing sira kabeh yahmilanna tegese dorong kum ing sira kabeh apa sana'anu qaumin apa gedeng ning salah siji kaum tegese buhdu kaumin tegese gedeng kaum. Kamu jangan sampai terdorong karena kebencian terhadap satu kaum. Tengmiki asbabun nuzul ayil kufar tegese misale gedeng wong kafir. Jangan karena kamu gedeng orang kafir terus Allah tadi. Yen to terus ora adil sira. Kalau ke gedeng Cina terus ora adil nyolong barangnya bodoni tetap haram. Ojo sampai karena gedeng Cina atau gedeng wong kafir terus sampai ngalalo bodoni ngalalo ini mboten adil. Jadi jangan terdorong karena kebencian untuk tidak berbuat adil. Fatana lu minhum. Mongko merkoleh keuntungan sira. Fatana lu mongko merkoleh keuntungan sira minhum sanging kufar. Li adawatihim krana kemusuhane kufar. Jangan sampai karena gedeng wong kafir terus kamu ndak adil. Sehingga kamu untung. Itu ndak boleh. Ikdilu adila sira kabeh. Ikdilu adila sira kabeh. Iki adil fil adu ing dalem ngadepi musuh.
Bebek musuh sing adil. Wal wali lan wong sing mbok seneng. Ngadepi musuh sing adil. Sale nak perang di wonten perjanjian. Awai istirahat ya padha istirahat ya terus ketika jam jeda atau genjatan senjata nyerang niku mboten angsal. Fil adu ing dalam musuh. Wal wali lan kekasih. Wa ta adil. Ail adu diksi adil ku akrabul wa parek takwa maring takwa. Wat takwa. Lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Dadi adil niki nggih. Dan niki nunjukno nek Imam Suyuti tiyang alim banget. Dadi niki diterangno jangan sampai kebencian terhadap satu kaum itu mendorong kamu, mendorong umat Islam untuk tidak adil. Terus niki diterangno i'dilu fil adwi wal wali. Berbuatlah adil baik ngadepi musuh maupun kekasih wal wali lan wali. Wonten cerita tentara dan Sokhen, kula tambahi dan Sokhen. Orang paling dibutuhkan Nabi saat itu niku Wahsy. Sinten jenenge Hamzah. Jadi saya Hamzah niku pamane Nabi, nggih kekasih Nabi, terutama saat itu, saat masa-masa sulit. Said Hamzah sing dilakopi Asaduwa Sefuwa. Niku rak kapundhut teng perang Uhud. Kapundhut teng perang napa? Uhud. Sing mateni budak Habasyi, budak ireng gadane Hindu. Jenenge Wahsy. Saking dukane Nabi karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau, paman terus sangat pejuang, apalagi masa-masa Islam sulit. Ibu ketika roh jasate Hamzah dedel-dedel Wahsy. Bahkan jantungnya itu dikunyah-kunyah kalian Hindun bujune Abi Sufyan zaman tesih kafir. Niku Nabi saking emosine ngendikan fawwah la umat silan Nabi kasabina rajulan minal kufar. Kematian yang jenengan pasti saya balas dengan 70 orang kafir. Jadi nyawa satu Nabi dibanding pinten 70. Fawwah ya ammi. Demi Tuhan ya ammi, kematian engkau akan saya balas dengan membunuh 70 orang apa? Kafir. Niku saat itu juga Nabi ditegur oleh pangeran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum napa? Wa in aqabtum lamun nyiksa sira Muhammad. Kalaupun kamu terpaksa membalas menyiksa, ya fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kamu harus menyiksa sebanding atau setara dengan kamu disiksa. Niku Hamzah masih topo nyawa sitok. Kowe ya oleh mau mata ini nak nyawa sitok. Iku jadi Nabi ketika duka fawwah la umat silan Nabi kaya ami sabina rajulan minal kufar. Kematian engkau akan saya balas dengan 70 orang kafir. Langsung wonten ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau membalas Muhammad, ya balas yang sepadan. Wis ngono pangeran ijen rusno wala in sabartum la wa khairul sabir. Umpama kowe ra males, iku tetep luwih apik. Iku wis jelas-jelas musuh Wahsy pembunuh Hamzah. Ya. Wahsy lu cek kafir, posisine mateni napa? Niku mawon ketika kita balas lebih boten angsa. Ya. Ketika balas lebih boten napa? Boten angsa. Malah temu jari-jari tonggo, jari-jari ibe mertua, malah males wae malah oleh. Jadi niku nunjukno nak adil itu fil adwi napa? Wal wali. Jadi fil adwi ing dalam musuh. Jadi itu termasuk sing dipraktekno Nabi ketika Wahsy mateni sinten? Hamzah. Niku Nabi kepengen males hitung pulau. Tapi secara hukum kisah ya 1 banding napa? 1. Ini gue terus wonten ayat napa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Terus Quran terus wala in sabartum la wa khairul lisabirin. Umpama kowe sabar Muhammad luwih apik. Tenan, Nabi milih sabar. Mergo sabar dianggap kelas yang lebih baik. Mergo istilah Allah la wa khairul delalah terus Wahsy masuk Islam. Belum sempat dikisah Nabi dibalas dendam Wahsy napa? Masuk Islam. Ini mulane niku peringatan. Nak kiai maksud ora mati-mandi. Kita duwe nabi sing pasute ora mandi. Nabi Muhammad itu pasute ora mandi dan itu memang yang didedaki Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi nule masuk Wahsy entek-entek.
Nabi Jabak pas perang Uhud itu sujawat wajah luka, waku sirat rubaiyatu. Gigi serine itu sempat. Jadi satu-satunya perang yang Nabi sempat luka wajah wasujan apa? Waju, wa udmiya rijlu. Kaki ini ngeluka. Sampai Nabi maksudnya kai fayufrihu qaumun fa'alu bi anbiya'i mbakaza. Wong rata orang arah bejo. Mosok mbek Nabi ini. Nabi maksudnya wong orang arah bejo, mosok mbek Nabi ini kurang ajar. Tapi ambek Allah malah diturunno ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un mat iku ora urusanem. Kowe kok terus ngilani wong ra iso tobat ora urusanem. Laisa laka minal amri napa? Syai'un ora urusanem. Cek Allah ngekeki tobat, cek ngekeki azab. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ora urusanem. Aku ngekeki tobat, ngekeki Aku tenang terus sakwise niku ulama ijma ning periodene Nabi niku pasut niku haram. Umpama tetep ono ya wis rapati mandi. Umpama pasute kok sampean kiai pasute ning santri. Kok kiai urusane mbek santri korban pasute ngene apa? Santri malah ra mandi. Kadang soleh santri ini. Lho niku penting kula elingaken nggih. Saya tuh pernah baca kitab di satu kitab. Itu rata-rata ulama nih. Sampeyan tak bandingno ini. Mulut bodoni Romanto ora sering ngaji ning kene paling akeh wong hafal Quran. Jadi kula niku dalil Quran muga-muga ora bodoni. Bodoni kecelakaan. Kula bandingno iki. Nabi Ulul Azmi itu kesepakatane ulama kan sinten mawon? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi sinten? Muhammad. Jadi sinten? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sinten? Nabi Muhammad. Dalam Qissatul Mi'raj nih, sampai ngaji Mi'raj teng kitab-kitab Mi'raj. Dan itu ada di hadis Sahih hadis teng Bukhari Muslim. Jadi ini ngaji model santri, tapi saya tetap menjaga akurasi ilmiah. Nah, Sahih nama untuk itu jelas. Dalil maudhu ditangisi hadisnya juga hadis napa? Maudhu. Wong NU repot, kitab diimani tenanan juga hadis napa? Maudhu. Wong NU dadi nyek-nyek anak ning akademis. Semua santri NU yang kuliah di Al-Azhar mesti ketinggian. Ke kiai andalan kitab Duratun Nasihin, padahal secara keputusan ilmiah Duratun Nasihin banyak ngandung hadis napa? Maudhu. Karena takokno wong sing alim hadis mesti monis Duratun Nasihin napa? Maudhu. Sementara ning kalangan NU niku dadi kitab Anda. Empun. Nak sampean macam ora mungkin. Duratun Nasihin mboten maudhu betul. Artinya memang enggak bisa dibela. Saya itu pernah mentakhris Duratun Nasihin itu paling yang bisa dibela itu sekitar hanya 15%. Itu pun tidak sampai sahih juaranya itu. Kalau doib kan nggak apa-apa nih. Doib itu masih bisa dilakukan, tapi apa? Maudhu. Ya maudhu itu gara-gara ini kok jinan-jinan tuh ngomong kelunak-kelunak ratau sinau. Pokoknya husnuzon biasanya kayak kabar jari. Ini kalau cerita yang tidak maudhu. Dalam Qissatul Mi'raj, dalam hadis yang tidak maudhu itu kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan ketemu sinten? Semua Nabi Ulul Azmi. Illa Nuh kecuali sinten? Nabi. Ngendikane sebagian ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Nuh? Mergo Nabi yang syariatnya itu harus mansub. Mergo Nabi Nuh itu duwe watak maksud. Ini ketika kecewa mbek kaum, ngendikan apa Rabbil tazar alal ardi minal kafirina napa? Daya. Gusti, wong-wong kurang ajar mbek kula. Mun sampean tekno mawon. Disunamekno mawon. La tazar alal ardi minal kafirina napa? Daya. Satu pun jangan sisakan. Wes ngono Nabi Nuh monis generasi kemudian. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafar. Mergo tiyang-tiyang kafir marka, iku mesti anak mesti marka. Markai wa la yalidu ila fajiran kafar. Umpama dia anak oh ya napa? Markai. Fajiran napa? Kafar. Terus itu dituruti mbek pangeran. Terus wonten banjir bandang, intinya sing selamat namung tiyang 80. Tapi ketika periode Nabi Muhammad, ini ben sampean roh, menak nyai ben duwe ilmune. Ketika periode Nabi Muhammad, beliau diusir dari Mekah, disakiti. Ya. Seorang bangsawan dari keluarga terhormat tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri, diusir. Ketika Nabi diusir ke Mekah, ini ku pas hijrah teng Habasyah. Hijrah Habasyatil Ula.
Wah, kula ni pamer ilmu, tapi tak niati apik. Kok wong NU kelemahane santri nu. Milih kitab sing tasawuf. Dadi tarikh yo ora roh, fikih ora. Kota tasawuf mesti fatwane tawakal. Iku pas mek kaslane dekne. Ambe arah-arah tenan. Dadi asline ora krana tasawuf cocok, mergo iya kombinasi tawakal mek kaslan iki terus cocok. Tapi ajane ora ilmiah blas. Zaman ku bisa ngukur Gusti kula ni tawakal napa kah? Tawakal tenan mesti apike, tapi utusane agak ora. Itu ketika Nabi Muhammad dengan kondisi separah itu, Jibril menawari, ya Muhammad, kalau kamu ingin orang-orang Mekah itu tak habiskan sekarang, tak tungkep gunung. Jawab Nabi, jangan. Kalaupun mereka tidak mukmin, saya berharap anak turunnya mukmin. Jadi Nabi memandang dengan penuh optimis. Kalaupun mereka tetap kafir, saya berharap asab ayukhrija min aswabihim mayu'minu. Saya berharap dari dinasti turunan mereka ana wong sing iman ya. Tenan Nabi dituruti. Umar preman pasar Ukat, anaknya Khattab. Buah kan saat itu anak wong kafir termasuk Islam Pak. Termasuk Sayyidina Umar. Abu Bakar bapaknya tesih kafir, ya Abu Bakar. Terus dituruti pangeran nganti sakniki. Nggih. Nabi Muhammad dongane dituruti pangeran ngantos sakniki. Yang kita manggil malah ketok benerin Nabi Muhammad timbang Nabi Nuh. Teorinya Nabi Nuh jelas salah. Nabi Nuh kan ngilani markai mesti dia anak markai. Walaya itu ila fajiron. Nabi Muhammad buat. Sekarang itu yang nyata, yang mudah disaksikan itu fenomena TPI, TPK. Itu di kota-kota itu bapak orang sholat, anaknya bener sholat, mereka sekolah TPI, TPK. Bapaknya rasa mau Quran, anaknya mau Quran mulai cilik sah. Itu bukti bener Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu isawai wong dolim dia anak soleh. Isawai wong bapak orang alim, anaknya ngalim. Enggak tak nih, bapaknya rasa mau Quran, anaknya malah kafir, rasa mau Quran juga. Lah santri Mbak Nawawi itu sing kopat kafir itu bapaknya itu mau Quran ra bener gitu betul. Gitu betul. Kata-kata lho sing modok teng Sarang, teng Tegalerjo, teng Putih-Putih. Ada anak mlete sok ngiyai kok nasabe dhuwur, tak ana bapaknya mesti isin gitu betul. Kan jarang wong alim sing nasibe apik. Maksudnya kayak kula nasibe apik. Gitu ya. Ya bapak yang alim, anak yang alim kan jarang ya. Maksudnya sing nasibe apik rata-rata kan nggih nasab anyar gitu betul. Artinya bener Nabi Muhammad kan nggak bisa divonis kayak Nabi Nuh. Nak bapak markai mesti ada anak markai, bapak bodoh mesti ada anak. Ini itu sebagian ulama ngendikan itu sirine kena apa Nabi Muhammad gak ditemokno mbek Nabi Nuh ning Lailatul Mi'raj. Mergo gak sak mazhab. Mergo ora pati cocok. Oh, paham ya. Jadi sampean kudu roh silsilah. Ya karena itu bahkan Nabi Muhammad nate njajal pasute teng perang Uhud iku ditegur pengiran. Oleh negara pengiran ekstrim. Wong sing dipasutno Nabi malah diparing iman. Jadi ku wasi. Negure ku ekstrim. Jadi cara kowe gedeng santri paling mbok gedeng malah santri ku sing alim. Ku mbok senengi, Jadi diwelehno ngoten. Kalau kowe seneng fatayat mbok arep-arep dadi mantu malah anak merasa seneng. Malah seneng mbek cah itu gaul sing musuh ora lara sampean. Wis pangeran sing elingno. Kiai gedeng beda wedok setengah gaul setengah anak. Anake kesemsem. Ditetir seneng. Jadi nak pun ngoten niku repot. Ini jenenge napa? Laisa laka minal amri napa? Sayyun aw yatu fa'alihim aw yu'adzibahum fa innahum napa? Zalim. Jadi itu tidak urusan kamu. Paham ya? Itu harus i'dilu fil adwi wal wali. Baik kamu senang maupun gedeng tetap harus berbuat adil. Wa ta'adil adu diksi adil wa aqrabul wa farak. Farak wis takwa maring takwa. Tapi yang ini wae terus baleni wa taqwa. Wa taqulan wedya sira kabeh Allah ya Allah. Jadi niki sampean sakniki kan ngaji mek kula. Kenapa ini diulang lagi wa taqwa innallaha khabirum bima andikan kata Allah tidak disebut ya kayak keterangan saya kemarin ya ora ono bedane Islam mek Rais karena pakar barat pun pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik karena keadilan itu justice itu yang bisa menjaga keseimbangan dengan keadilan maka keseimbangan terjadi
Lah sing bedano Islam mergo nyebut Allah niku wat takwa. Kita adil tidak karena keseimbangan, tidak demi keseimbangan, ya memang itu karena perintah Allah. Jadi balik sing iso bedano ilmune Islam ora Islam ki napa? Nyebut Allah nih. Mergo kalau dari segi adil itu penting ndak harus orang Islam, orang kafir pun sepakat kalau adil lebih baik. Mereka juga punya peradilan. Istilahnya justice. Lembaga apa? Keadilan. Sing iso bedano ya wat takwa. Ini kita meyakini bahwa kita adil ini atas perintah Allah. Wat takwa. Mana kalau tambah yakin, teori kula ini bener. Macam mesti ngoten, selalu diulang-ulang. Wat takwa. Lan wedya sira Allah ing Allah, inna wa satuna Allah khabirun. Iku dat sing pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Faija jikum bihi moko mal sapa Allah kum sira kabeh bi lawan mata mal. Wa ada janjeni sapa Allah wa Allah alladzina amanu wong sing iman wa amil sholihat lan nglakoni amal-amal sing saleh. Jadi iman lan ngamal saleh. Janjeni wa'dan hasanan lan janji sing apik. Lahum tetap kedua alladzina amanu wa amil sholihat. Iman lan nglakoni. Maghfiratun utai pengepuranan. Maghfiratun de pengepuranan. Wa ajrun dan ganjaran azimun ikan gede. Wa ajrun azim ka al-jannatus. Jadi setiap kali ada orang baik, itu mesti jaminannya di sepuro. Jadi sepuro itu rata-rata ulama darani orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah maksiat timbul. Paham ya? Orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas sangka napa maksiat. Mulane istilah pangeran mereka yang iman dan amil sholihat itu untuk sepuranan. Artinya apa? Kalaupun mereka tidak pati baik itu tidak di sepuro. Jadi kesalahan itulah ngendikane ulama-ulama itu kesalahan itulah tunafis sholahiyah, tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Karena ngendikane Nabi wa'at bi sayyi'atal hasanatan apa tamhuha. Jadi kalau habis jelek lakukan hasanah. Terus tamhuha maka kebaikan itu bisa melebur kejelekan. Ya, ini innal hasanati yudhibnat sayyi'at. Kebaikan itu bisa melebur sayyi'at. Nah ini lagu maghfiratu wajib adim wa al-jannah. Waladina wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa kadzabulan mendustakan sapa ladina fi ayatina lan pira-pira ayat itu. Orang kafir dan mendustakan ayat-ayat. Nah, jadi ini keleng-keleng ya. Jadi sausé ngaji ini yang membedakan umat Islam disebut na. Na itu Allah, saya atau kami. Kafir dan mendustakan ayat itu. Kados kula wingi matur. Andekan fenomena alam kamu amati secara sains murni, secara pengetahuan murni, maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat Allah. Ya betul. Karena semuanya bisa diilmui. Gempa memang bisa diteori pakai deteksi macam-macam, pakai teori patahan bumi, geseran tanah dan sebagainya. Ya betul. Hujan kayak ngoten. Dan wong ilmu Islam sendiri itu ngaku ilmu falak. Ya kan ya, ilmu falak. Dalam ilmu falak terus kita moto musim bisa dideteksi ya betul. Karena putaran matahari itu kayak ini, kas matahari di posisi ini maka musim sita, kalau posisi ini musim sowat. Maka semua kalender gaweane wong Islam lah tetap akhirus sowat, akhirus sita, awalus sowat, awalus sita. Itu semuanya kan bisa diramal sebelumnya gitu. Karena bisa, ya memang secara ilmiah bisa. Dan sing iso bedakno kowe Islam be ora meyakini fenomena itu ciptaane Allah itu tok. Kalau fenomena alamnya secara telanjang secara itunya itu sama. Wong keputusan falake wong Islam wong kafir bisa sama. Jadi gak iso sampean iku ngamal kesane pengiran boten mas secara ilmiah begitu. Ya boten. Sampean ada teng kalender tahun 2007 mon saged didamel sak niki boten tiyang ahli. Bahkan 2008 ono saged didamel sak niki sak musime. Ya rata-rata bener. Taruhan musim cek gampang petani mon saged. Detail matahari gerhana atau rembulan itu bisa diukur detail. Dimulai dari jam 7:04 lama gerhana 5 menit, berapa gerhana di sisi rembulan ini kan sakit. Dia bener kan ya betul. Sama nak delok tengene kalender gerhana ora detail sekali ya betul. Tapi andaikan kamu meyakini secara pengetahuan total maka tidak ada ayat Allah. Karena itu gua anggap fenomena alam murni. Tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu ajaib, yo kayak wong kuno, ditutuki pentung ben mergo dari bulane dipangan buta, ben butane mirip. Akhirnya ya sama sekali tidak
ilmiah. Tapi kamu terlalu ilmiah juga aslinya membuang Tuhan. Karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam biasa. Ya. Nah itu kenapa disebut bakat zabu biatina ayat kuatnya orang Islam itu ciri utamanya karena menyebut bahwa fenomena itu kersane Allah. Meskipun fenomena yang dikersane Allah itu akan terjadi selalu begitu. Karena Allah punya sunnah pada alam. Jadi mulai rian zaman Imam Ghazali, zaman Imam Khawarizmi, zaman Imam Rian ya, falak itu sudah diakui karena memang ya akurat. Iya betul, rata-rata apa? Akurat. Umpama salah pancen tukang hisabe rupati pinter nebak. Jadi artinya pancen salah tukang hisabe, betul kok ilmu hisabe salah niku. Salah sing napa? Sing itu blobor. Tapi kenyataan di sing ketara itu teng gerhana. Dia nak musim wong tani jadi iso saged nggih. Musim napa panen musim rendeng ketiga itu saya saged. Nak gerhana. Kan sampai detail lho. Sama nak delok teng lampiran kalender kan detail sekali iki mboten. Dimulai dari menit sekian. Lama gerhana sekian detik. Bahkan sisinya di sisi ini terus enggak total sekian inci. Mulane iki kula niku nyuwun tenan. Wong jenengan ngaji kula nggih kudu nurut saran kula. Kecelakaannya umat Islam. Kalau ini ngaji tentang Bojonegoro, tentang Budi-Budi, saya itu akan selalu fatwa sampai mati kalau fatwa. Kecelakaan terbesar umat Islam itu nganggep ilmu Quran rumangsane urusan istighfar. Jadi nak dosa istighfar, nak nakal ya tobat. Tapi Quran itu kan 30 juz. Dan itu berapa ribu ayat yang murni ilmiah. Itu andaikan umat Islam itu mau mengamati Quran secara total kafah. Itu enggak ada orang terbelakang. Ya taruh saja saya contohkan yang kecil-kecil saja, yang mudah sampean kenal. Ya kasus Yasin saja lah, yang sampean mudah kenal. Itu tadi loh, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadi. Rembulan juga punya manazil. Ini ku dawatil burus. Ya lasamsi yang bagilah antudrikal qamar walal laili sabiqun nahar. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Mergo niku matahari menyelesaikan putaran tahun ping sekawan, bulan per bulan selesai. Karena bulan tetap lebih cepat, gak mungkin srengenge nyelip bulan. Walal lailu sabiqun nahar, begitu ora mungkin nyelip rino. Mergo hakikatul amri itu rino terus, karena matahari lebih besar ketimbang bumi. Mestinya hakikatul amri rino terus. Sing dadekno bumi iku mergo ana hijab. Iku posisi bumi sedang enggak di atas. Tapi ya, posisi matahari itu ada terus. Walal lailu sabiqun nahar, sebab itu mata bumi gak iso nyelip rino. Mergo sing hakikatul amri rinane ora kok bumi. Kulun fi falaki yasbahun, semua tata surya ning orbite masing-masing beredar. Terus begitu Tuhan begitu. Cuma yang bedakno wong Islam itu difaktorkan karena kehendak Allah. Tapi secara ilmiah itu dibahas detail sama Quran. Sampai ada ayat kata ahli falak sama orang ngaji falak itu orang alim. Wa ala kulli dhamiri ya'ti min kulli fajjin amin. Jadi ke Mekah orang-orang haji itu dari penjajahan mingkuli fajin, sangi saben-saben penjajahan amikin kang jero. Makna dasar amikin artinya apa? Jero, mboten ada jero. Karena kalau betul teori ilmu falak bumi itu bulat-bulam, maka istilah itu memang jero mek dhuwur. Nggih mboten. Kok koyo bola berarti istilahnya dhuwur mek jero. Makanya Quran itu konsisten istilah walau akhidhu wa hunna sabima kasabu ma taraka alazo. Ya ana istilah geger karena memang dibayangkan kaya bulat jadi ana jero amikin posisi ning ngisor ana posisi geger. Lah dek kan bumi kados karpet kan boten enten istilah jero wong setara ini boten rata. Paham? Tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan wong NU santri menjadi sederhana. Pokoke maca Quran nangis. Istighfar. Sebetulnya itu baik, istighfar itu baik, tapi sampean harus jujur kan. Apa hanya itu yang dibicarakan Quran? Itu masalahnya kan itu apa hanya? Ya termasuk yang ngaji kemarin psikologi masyarakat kan kayak itu. Allah menuntut umat Islam harus jihad. Kalau jihad itu ada resiko, kata Allah apa wong dolim ora duwe resiko. Itu kan ilmu sosial yang luar biasa. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu orang-orang soleh merasa sakit karena jihad, apa orang-orang dolim demi dolimnya juga tidak sakit? Sampai nak ngiyai resiko, mergo duwe musuh. Apa badan narkoba gak ada resiko ngadepi intel, ngadepi kepolisian.
Kamu jadi soleh kuatir apa jadi WTS tidak penuh kuatir aid, kuatir germane, ini betul, kuatir ora payu. Artinya sama. Makanya Quran memberi motivasi sama sahabat sama orang-orang soleh. Intaku lu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun pakai hamzah. Kalau kamu sakit karena jihad, apa orang-orang zalim tidak sakit karena zalimnya? Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah wal yarjun. Kamu punya kelebihan kesalian itu berharap pada Allah. Bakas istighfar atau bakas psikologi. Tapi itu tadi terus ilmu Quran itu jadi sederhana. Pokoknya istighfar nangis itu memang tidak jelek, tapi kok terus menjadi itu kan lucu kan? Kan betul adil. Nah itu jenis adil. Kalau ada yang itu lu berapa? Tidak apa, orang adil orang oleh itu adil. Betul angsal. Jadi harus ngaji Quran ya udhulu bisilmi nama kafa. Jadi baca Quran secara penuh. Jadi buatan milih sing senenge piyambak. Nah, mungkin sampean kok wong Yahudi. Apa tuh miru nabi ba'dil kitabi wa takfuruna napa? Tiba. Nyimani sebagian tapi sebagian diingkari. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman uskuru nikmat Allah. Elingo sira kabeh ing nikmat Allah alaikum atas sira kabeh. Nikmat yang disebut mriki dalam kondisi riyen izhamma qaum. Ing dalam nalikane nyejo sapa kaumun kaum. Rumutai kaum Quraisy wong Quraisy. Ayyab besutu ilaikum aydiyahum. Ayyab sutu ento jotosno utawa cara iki kuna namane jotosno. Sapa kaum ayyumidu dise dawakno sapa kaum ilaikum maring sira kabeh aydiyahum ing pira-pira tangan-tangane kaum. Liyufatiku supaya mateni sapa kaum bikum ing sira kabeh. Yen iku sing disebut napa jenenge liyufridu kau yak tulukan iki. Fakaf fa aidiyahum fakaf fa mongko ngekang sapa Allah aidiyahum ing tangan-tangane kufar angkum sang sira kabeh. Allah menjadikan tangan mereka ndak jadi membunuh. Wa asomakum tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa asomat tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh ma sing perkara. Aradu kang ngersakno sapa kang ngarepno sapa kafir dikum lan sira kabeh. Wattaqwa. Nah ini balenin maling wattaqu walan taqwa sira Allah ing Allah. Wa ala wa hilana ngatasi Allah fal yatawakkal mongko tawakal sapa al mukminuna pira-pira wong sing. Jadi kalau cerita zaman dia itu zaman niku Nabi niku gadah umat namung 70 sing muslim. Namung gadah 70 umat sing mukmin. Manggen benal kufar. Itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Terus Allah fakaf faidiyahum Allah ngekang tangane wong kafir. Itu yang perlu diketahui nyatanya dalam sunnatullah itu belum ada bukti ngekangi Allah terus fisik ada fisik belalau ngapin jotos temenggendan dan tapi juga ada teknis real di mana Nabi dinyatakan hijrah. Mereka termasuk ras selamat juga ada keputusan kekang ning kono nggih mboten. Tapi sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh Nabi, kabeh sejarah itu sepakat saat itu Nabi tenggal. Ketika orang kafir ngepung, Nabi nyuruh Sayyidina Ali, kowe sing nganggo kemulku, aku tak hijrah. Iya betul. Terus Nabi ndonga, terus orang kafir dalah keturun, kowe Nabi intine hijrah. Terus sing ditinggal-tinggalan kuat. Artinya tetap selalu ada meskipun kabeh kersane Allah kita yakin itu sebagai mukmin kita yakin kabeh kersane Allah. Tapi tetap ada ikhtiar fisik. Ini pun nyatanya Nabi miyos saking Mekah. Teng Medina. Buatan kok pepes dilindungi Allah tetap tengok-tengok lidalidin. Buatan tetap kabeh sepakat waktu Nabi udelik. Jadi itu marah budi. Itu apa? Menunjukkan betapa tawakal itu tidak mengurangi ikhtiar. Begitu juga ikhtiar juga tidak berlawanan dengan tawakal. Ya mulanya kalau sering cerita tentang kitab-kitab tentang Ihya, tentang kitab-kitab Nabi itu dawuh, nak satu desa itu ada pagebluk iku ora oleh mlayu. Mergo pagebluk terdiri pengira. Kita dijuksa ini wonten gempa, wong ora oleh mlayu, gempa terdiri pengira. Jadi sampean ora sapi pindah kaya Yogyo, mlayu kok malah. Tapi ketika era Umar, kalau cerita sejarah, era Umar itu di Medina ada pagebluk, Umar pindah. Ketika ditanya seorang sahabat Umar, kok pindah? Padahal Nabi Dawud nak ono pagebluk ora oleh napa?
Ujar Umar, nafirru min qadarillah ila qadaril. Saya berlari min qadarillah ila qadaril. Jadi kalau ini lah, misalnya kok Mustafa marah atau orang ridho. Jadi kalau melayu min qadarillah marah, kok kalau suka qadarillah. Jadi nak bodoh-bodoh qadarillah, Allah kan bila suka tu. Kamen ra iso pepeh, wong wajib ridho mek qadar Allah. Kalau sakniki bodoh wis kudu ridho mek bodoh ku ora iso ngono. Kudu nafiru min qadarillah, qadar Allah bodoh kudu pelayoni. Ila qadarillah sing alih. Malah iki qadarillah tapi pelayoni ning qadarillah sing setengah juga dalam jalan. Itu saya tidak pernah dulu melakukan itu. Jadi istilahnya nafiru min qadarillah ila qadar. Artinya apa? Yang menjadikan orang tidak mukmin itu kan karena ketika ono pageblek gak mire, meyakini itu tidak karena Allah. Ketika mire ya dekne orang mukmin mergo meyakini nak wis mire terus selamat. Lha niku sirine ngoten nggih mboten. Lah nek kowe mire kok Jogja terus yakin selamat berarti kowe ora iman. Mergo nganggep Allah ora iso ngekeki musibah kowe di luar Jogja. Tapi selajine padha-padha mbok unsurna Allah kowe tetep iman. Ya iku harus ngaji kula wingi selajine kowe cek nyebut Allah berarti kowe cek iman. Makane Umar disebut pemimpin wa nafir min qadarillah ila qadarillah berarti kan tetap mukmin terus karena masih nyebut Allah. Iya betul. Ya kan berarti benar masalah tuh. Karena masih nyebut Allah nafir min qadarillah ila qadarillah. Mulai nak bener sing ngaji mriki kata sing apal Quran nyangkut mati nggih ngoten. Ketika orang munafik yakin dengan tidak ikut perang, maka dia selamat dari mati. Sebetulnya secara rasional itu masuk akal umpamanya melok perang, berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang yang perang. Tapi fakta menunjukkan kadang sing ora perang ning malah tetap mati. Sementara sing perang menang. Malah ning ngendikane Allah nama takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyad. Nak jenenge mati masih kowe ning omah iso wae mati. Mergo ketika seseorang meyakini kematian lewat ikhtiar, kematian itu bisa dihindari lewat ikhtiar, itu berarti tidak ngimani kekuasaan Allah sing iso mateni setiap saat. Kulo mboten sombong, mboten kok krana kula wong alim. Kula nu turu teng Jogja napa teng Rembang zaman riyen pun. Rasa kuwatir kula disami. Turune Jogja gedredeg ning Rembang gedredeg. Lah nek pas ayam nyayem kan tenem mriki nyayem tembe kok nyayem cara mboten enten bedane lho biasa mawon. Karena nak cara wong mukmin itu tadi setiap saat itu Allah iso ngekeki musibah. Setiap saat juga ya Allah iso nglindungi. Iku biadihil amr, semua itu di tangan Allah. Paham ya? Lah sing mari wong munafik tuhumi munafik mergo muni seperti lau atau unama kutilu. Umpama wong nurut aku ora gak dipateni. Gara-gara perang mati. Laukanu indana mamatu napa wa mati. Lha niku penting. Jadi sampean apal Quran mungkin nak mun ngalim ngerti bedane. Sirine gini gara-gara ngunsurkan Allah mbek mboten ngunsurkan Allah. Jadi dia murni pakai teori kalau saya di rumah maka enggak. Terus Allah duka kullau kuntum fi buyutikum la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhi. Jadi istilah Allah ku elek ekstrem. Nah wong pe mati pas bubuke mati lha terus gempar pas turu. Nak takdir mati istilah pangeran ila madhi diihim. Nggih mboten. Gontu. Kullau kuntum fi buyutikum ya la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhi. Umpama kowe turu ning omah nak wong takdir mati ya kematian datang. Baru mati asullah mah. Tetap Israel la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhi. Gon turu. Dadi Allah carane duka kok terus ning omah mbok arani faktor mari selamat bangko mati. Lah wong takdir mati ya tetep la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu napa ila madhi. Ya mulane kula wingi ngomong ya Mas Romanto, nak ngaji teng mriki niku diniati. Aja gedhekno jamaah niku dosa, gede-gedenan. Tapi niati kita wis hafal Quran ora ro artine niku kliru. Terus niat nulungi kanca-kanca manjen mulai riyen bapak kula ndadekno kula kan ngalim ngoten. Kepengin nulung bocah-bocah hafal Quran roh makna. Iki kita kan pun munafik. Kula bolak-balik kula nu gak ada pondok Quran. Kita ini sudah munafik. Artinya munafik itu tadi kita tiap hari ngaji Quran kan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru napa ayat. Jadi kitab iki tak turono ben ayat-ayate mbok angen.
Tapi tahu-tahu anak hukum adat ukuran prestasi nang hafal Quran ala jamaah. Dan itu jadi ukuran. Sementara zaman Wali Songo nak pujian ya tombo hati termasuk nang maca Quran nangen-nangen sama nani. Karena memang harus lihat dulu ayat. Tapi saya kan nggak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan saran. Saat ini monggo dibantu ya kanca-kanca minimal ayat rong ayat harus ada yang lihat baru napa ayat. Karena kalau ditadabbur ayatnya itu nanti baru terjadi idza zikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Paham ya? Jadi itu harus jadi gerakan. Gimana supaya kita apal Quran kan mboten kudu 30 juz. Masih singkah kitab kan ya apal mungkin apal ayat kursi donga akhir Baqarah. Apal surat. Tapi itu harus ini apal Fatihah tapi harus ada tadabbur. Ya misalnya apal Yasin. Sampai tadabbur ayat ini saja itu mesti wali. Mboten mungkin ra wali asal sampean pegang tenan. Mungkin mesti jadi wali. Dan saya misalnya sampean tadabbur tenan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wah, aku ning dunia gak nyembah Allah, toh aku akhirnya balik ning Allah. Orang itu sadar. Aku orang arah balik ning wong tua, orang arah balik ning anak, orang arah balik ning kanca, orang malah balik ning guru. Pada akhirnya wong mau balik ning Allah. Wah, aku gak nyembah zat sing fatoroni, sing ngrumat aku. Bahwa ilahi berjalan pada akhirnya aku balik ning Allah. Kalau sampean menghayati qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, uripku, matiku krana Allah. Itu sampean mesti wali karena sampean sadar. Zaman aku rongono saiki ana krana Allah. Zaman aku urip pangerane Allah. Mati bedane apa? Kok mati ya pangerane jek. Mana terus la syarika lahu dzalika umirtu ana minal muslimin. Dengan Quran wa ana awwalul muslimin. Kalau fakta itu demikian, saya mesti tidak sirik, selasari. Dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya, umirtu wa ana minal muslimin, maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, kalau ini ampun cerita. Ini kalau ngaji tauhid tenan, ya mesti sudah jarang mengalim sing ngelingno tauhid. Manusa berpikir mesti pada level 2. Ini ngeling-eling tenan kok itu. Mesti pada level. Jadi madun muni iso mangan, iso jotos. Mergo saiki madun iki wis makhluk jenenge Mustafa wis. Terus nyatane kula pe mangan yo mangan, ape jotos yo jotos, ape mlaku yo mlaku. Mergo makhluk jenenge Mustafa wis. Tapi zaman kuwi ra ono, kok saiki ono. Sing arepno kuwi ono kok. Nggih, Ben. Kita kan pernah ada, sekarang kok ada. Padahal zaman kuwi ra ono apa kowe ngarepno ono. Nggih, Ben. Berarti ku nunjukno nek kita tidak siapa-siapa. Mergo dari tidak ada kita tidak punya karep, nyatane dadi ono ora krana karep nggih mboten. Mulane ketika Mu'tazilah berpendapat, kawula menciptakan ikhtiar dhewe, nyatane mangan-mangan pe ngombe ya ngombe. Dari ahli sunnah iku perkara saiki kowe wis ono. Zaman kowe ora ono. Kok kowe saiki ono? Kowe dhisik ngarepno ono. Dhisik ora ono, wis wae. Lah iki diterangno inna sholati wa nusuki. Lah iki teorine Quran iki ngoten. Quran nak ngelingno menurut. Lah ahli sunnah walian berlebihan, pepeh kabeh kersane Allah. Maksiat lah ya kabeh kersane Allah. Jotos wong kersane Allah. Keliru-keliru muni kersane Allah. Tapi dalam rangka membela diri, sakjane Allah sendiri ning Quran ndak berlebihan begitu cara nerangkan. Kon eling-eling nak kersane Allah terutama dari segi pernah ndak ada itu. Jadi kita waqat khalaq tukam min qablu wa lam takun apa? Saya. Halata ala insani filum nadari lam yakun syai'am mazkur. Itu kudu sampean ngerti. Sehingga apa? Saat sampean kesulitan bayangkan ba'at. Mosok wis mati dadi tulang belulang kok iso tangi meneh. Niku bayangnone luwih gampang. Mergo sampean nganggo berpikir aku tau ora ono wae iso dadi ono. Apa meneh saiki wis ono materi rupane balem. Luwih mungkin dadi yo. Ya itu sing disebut Allah wa wallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Ngawiti wa iso apa meneh balekno. Bahwa te balekno ahwanu alaihi. Luwih gampang. Paham ya? Jadi berpikir tentang Allah itu sakjane umpama ngene wae kula balik. Umpama Quran diterangno ora istighfar tok. Iku wong Islam pinter kabeh. Ya karena dialimnya Quran itu sangat rasional ya. Kados sing kula terangno ketika manusa iku janggal. Mosok ana ba'at wong wis dadi tulang belu. Terus apa bandingno waqat khalaq tu kaming qablu walam taku.
Bak itu gampang, ono balunge, ono DNA-ne, ono sisa-sisa materiale. Lah aku sangka ora ono dadi ono. Minal adam minal wujud. Malah luwih ekstrim. Tapi logika Quran itu ora tumancem ning wong Islam. Mergo ora apa. Umpama apa ora karep. Tapi pokoke mikir setoran wakot kolak tuka min qablu walam. Pokoke butuhe lagi jotos gurune karo lancar gak muntir. Jadi kan terus Jiratul ilmi sudah ada, butuhnya napa? Setoran. Nah sing cah kitab luwih sibuk ngurus muin wahab timbang Quran. Jadi cah kitab yo luwih sesat. Lho nggih kula nu nate ngaji kitab. Wong muhimmatun titimatun ning muin sing pojok-pojok wae roh. Lha iku maca Quran ora apa? Ora paham. Ora roh. Wadah muin sing pojok-pojok nu roh. Sing lempit-lempit takbir sing aneh-aneh roh. Quran ayat terkenal ora paham. Kalau di konco wis ngalim wis nyai, sampai pulau wis dina karuan, mungkin nanti pulau pisoi. Orang aram di swarga, nara tak sapaati kula mau. Lho ini kisah nyata, ya mbak ini lami ngaji di Mekah. Patok kula ngeten. Nek kula cerita wonten tak habis ini. Kowe sering ketemu Nabi. Ya nak sering sampai opo? Ya pantas saya aku hafal Quran. Jadi sayang Nabi pantas saya. Aku betul-betul. Iya, teman ngerasa kalah mbek aku terus ngono. Lha beda. Gak ngono kan beling anak muda kan. Lho kok kan beling ambek Nabi. Kalau kan biasa, nanti cari biasa keturunan ini kok wong awam itu biasa enak aku. Sampai itu gak iso bis warga rata kapat. Ini cerita ini penyakit bersama ya, tapi ampun melok sampean gak sealim darah sampean melok malah kualat. Wong alim kitab itu rata-rata salah ngeten. Dia itu mengenali satu lafaz karena nahwunya. Sementara Quran itu kadang nggak pakai standar itu, sehingga dia ngiranya masih begitu. Gitu. Padahal Quran nggak pakai lafaz itu. Gitu. Itu yang jelas kesalahan umumnya. Ada sering pirang jenengan nak kiai maca kitab ya tetap dinan qaiman milata Ibrahim. Karena dia ngiranya yang lafaz standar memang qaiman, bukan kiaman. Lalu Al-Qur'an itu dinan kiaman milata Ibrahim hanif. Itu selalu begitu. Jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan. Ya mulane ini jelas sampeyan hafal Quran ya roh sing kitab ya roh. Sampeyan kalau ngaji Jalalain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan qiraat kita nggih betul. Sampeyan Jalalain mesti harokatan. Ya, jadi Jalalain iki rak mesti harokatan. Pokoke semua Jalalain cek Beirut itu harokatan. Quran ini. Dan sering mboten sami kan ya Quran jenengan nggih betul. Sering sami betul. Sering mboten kan? Itu cirinya apa? Imam Suyuti itu tidak pengagum Imam Asim. Rata-rata ulama itu qiraatnya Ibnu Katsir. Jadi qiraat Asim min riwayati Hafiz jenis qiraat masyhur, qiraat paling populer. Tapi kadang secara nahwiyah enggak bisa dibela. Imam Asim aneh ra karuan, yen kok edahe ku aneh. Wong ulama liya bingung. Imam Asim misalnya ngeten, gawe kok ida imalah. Ketika ada setengahnya nazuman saat itu imalah itu sebetulnya takrifnya kan sederhana. Agar ono alif, sausi kono, sedurungi kono fathah ya imalah. Dan itu semua ulama ya begitu. Makanya semua ulama kasus qiraah manapun itu biasa wadduhi walai la tajim mawadda akhirah buka ama boleh. Karena kaidahnya kalau ada alif sebelum itu fathah boleh imalah. Imam Asim ngakui kaidah itu, tapi hanya ngakui ada imalah di majriha. Wa mursaha harokate ya padha, model-model padha tetep ra imalah. Ibu, dengan ini Imam Asim dua selera ngoten iki. Jadi orang umum. Nah kira alia udah standar mawon karena kaidahnya begitu ya dibegitukan. Kalau ada begitu boleh begitu. Akhirnya dia bebas mawon wadduhi walaili tidak saja karena memang cara kaidah boleh Imam Asim ora mau majrihat kok. Murtaham pun boten. Menyangkut alaihi ki ngoten, ku abe Quran yo alaihi. Tapi ono sitok alaihi wa. Mbok bela nganti mati tetep ora ana alasane. Masih zaman belo karena takzim pada lafaz Allah. Apa nak diwaca alaihi terus gak takzim. Tapi itu ya mau sitok itu. Lafaz sukriyan ki ngoten. Lafaz sukriyan itu Imam Asim semuanya dibaca sukriyan, kecuali ning gone juz 18. Itu sukriyan. Jadi dengan fattakhot tumuhum napa?
sihriyan hatta ansaukum dzikri. Liyane diwaca sukhriya, yattakhidha ba'dukum ba'dun sukhriya. Mulane jare ulama-ulama sing ahli nahwu qara'a Asim fi hadil ayat kaza. Wa qara'a fi ghairi kaza. Lafate ya padha. Dadi Imam Asim diselira ngoten. Sampeyan nak gak wong alim ora roh nek kula ngerti itu. Amane saya nak mare storane pokoke ya iku mau. Sihriya, sukhriya tapi sampeyan ora roh nak Imam Asim diselira ngoten. Lah niku gak ada efek tengah kitab. Banyak hafalan mereka karena awalnya ngoten. Niku salah. Kan kula omong sampean ora tak sapa tidak sembus wae. Itu dari kula niku sering ngerti wong apa lho wae lho liku humazat humazat niku walak-walik. Mergo cine apalane kuwi nganti tuwa gini sih. Dan ini geran es kuali tapi kita tetep mau kuali. Jadi pancen niku mukjizat Al-Qur'an. Kula nate diceritani bapak Ki Dimyati Pekalongan termasuk Ki Alim ya Al-Qur'an. Saking mantep elanya niku ya mbake. Aku maca Quran 30 juz kok salah rong ayat ketok tangan. Sang menyen lanya tenan kancane bapak. Ya iku mbok saking sombong iku. Mau bareng subuh maca bati ini wis terusno. Jadi yen Quran mukjizat. Kula nggih maca bati ini wis terus. Bahkan Nabi Muhammad piyambak sing diturunno Quran iki dingendikani sanuk kriu kafalatan sa illa masyaallah. Ora wis nabi sing Quran iki dikilani pangeran. Dia tak waca remat ki ora lali, tapi jek ana ilah masyaallah. Kula gadah cerita kata. Iki bapak kula niku mulai alit hafal Quran. Niku Gustin Bloso. Niku kula cerita mujizat Quran. Gustin Bloso tiange alim tafsir, mucale tafsir. Beliau itu saking ingin hafal Quran itu sering ke rumah saya minta ijazah bapak supaya hafal Quran. Kula nek anggere ngapal rong juz wis terusno. Wis iya wis rekep deh. Jadi ini nak dalil kok ngapal-apal tapi ngapal ora iso. Rong juz wis macet. Kene langitan ki ngoten. Ki langitan yen sing alim jenenge Abdul Hadi. Itu wargane Mbah Fakih, Mbah Fakih sing jare iki poros langit ngono. Langit ana porose bumi bah ora karo-karuan. Aduh, Bukan sakit. Ya karena itu Quran itu tidak bisa dilogika pakai teorinya wong kitab itu betul. Aku lo nganti tadi juga dan kata tiang-tiang alim tafsir jadi ijazah kulo Gus bis supaya hafal Quran cepet. Aku mesti swarga piro-piro kenapa Quran bareng. Enggak gelem Quran mek kowe. Akhirnya saya takut mek kulo, kenapa saat se ekstrem itu? Mang Quran itu bener ra gelem dihafal wong kitab. Kulo umpama Quran, kulo umpama dadi Quran. Itu pancen mau diapal wong kitab. Mboten minat. Mergi memang punya kekurangan ajaran gini. Wahab itu sampai detail. Kitab ki ana rak patang juz saja. Iku tiap halamannya ana corekan iki betul. Ono takbir sing aneh-aneh dicorek iki ditani iki betul. Ayat Quran sing jelas menyangkut akidah ndekne ra apa. Asing. Dan itu fakta betul. Kalau orang rasanya duduk ngalim kitab, jadi saya ngomong ini adil. Jadi ayat yang jelas-jelas menyangkut prinsip hidup misalnya. Itu asing deh. Padahal jelas-jelas ana tabarakalladzi biyadihi wala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ya liyab aku. Kalau hidup mati liyab aku majukum ahsanu. Tidak apa yang terjadi ini kula cerita sebuah tiang gedeng ora urusan. Kula cerita dadan, kula niat dadan. In uridu ilal islaha mas fatal. Sehingga yang terjadi apa? Setiap kali wong kitab, takokno Mustofa Rugen, setiap kali wong kitab untuk musibah, hampir lali nak ning Quran ana dalile. Mergo dene luwih eling dawuh Imam Ghazali, dawuh Hikam, dawuh kitab-kitab itu. Nggih mboten. Sementara dawuh Allah sing tentang musibah wis nganti ra roh. Padahal kitab Subatan Susu disepidoli digarisi. Padahal jelas umpama dekne iku merhatekno Quran tentang musibah nikmat tak jelas. Nggih mboten. Misalnya wana bulukum bisarri wal khairi fitnah. Manusia tak coba mbek elek ambek apik fitnatan sebagian apa? Ujian. Nggih mboten. Wana bulukum bisarri napa? Wal khairi napa? Fitnah. Wa ilaina turja'un. Manusia tak coba mbek apik lan ambek elek kabeh dadi ujian. Dicoba elek rawan putus asa. Dicoba sugih rawan sombong. Sebagian ayat ngendikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Hubungan interaksi sosial itu jadi ujian. Kalau bolak-balik matur, manusia nak salah terus deh.
Iku mau rawong sugih tomak, rawong kiri ngenyek. Ora tau bener kan? Rawong kukulan rata welek ngenyek, rawong ayu nafsu. Ora tau bener kan? Mulane kula nate jar. Rata-rata kiai nak fatwa kan ngoten, kiai ora oleh seneng wong sugih. Kula protes keliru, seneng wong melarat yo keliru. Nak seneng wong sugih disane tomak, seneng wong melarat biasane istighfar. Nggih mboten. Mergo nek adung keliru terus. Kowe ambek santri sugih tomak, ambek santri melarat kok bukan mijet ya iki mboten kan keliru terus to nggih. Ambek wong sugih tomak, ambek wong melarat memperbu budak. Rawong ayu ke birahi, rawong elek ngenyek, bocah panceng kabeh. Eleke sempurna kukule rata. Bareng rawong ayu ngecus rasa turu. Lah kan elek terus sampeyan iki mboten. Iki jenenge waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Roh ki sugih ke dunya. Roh ki melarat, ki kok melarat bebane masyarakat. Artinya apa? Lho, ngoten niku nggih, tiang-tiang kitab. Takbir niku ora roh Mas. Qur'ane ana ora roh. Padahal takbir sing aneh-aneh tenggene Isya, tenggene pokoknya ning kitab-kitab sing mestine golekane luwih angel wong 4 juz iku ora. Berarti kan memang perhatiannya sangat kurang. Padahal dia untuk tahu itu mudah loh. Karena dia iso ngartekno lho. Ini masalahnya kan dia kan wong alim, saged napa? Saged ngartekno. Ngono kula ngomong, besok benar rata sapaatin ora iso mlebu swarga. Ya, kula mergo dendam, maksudnya tak kira perkara dendam. Kan kula wingi kan mulang teng sarang muni ngono beda-beda dulu. Gus sampean saya itu disarang mulang pertama kali ya carane lho mulang isya. Aku kan biasa, Gus ora bangga. Ya kula pian. Aku ning omah iki Quran, biasa kala kok ngene kene medun kala Ghazali. Quran kan kala Allah Taala to langsung mol to. Tak top-top kitab ya kala Ghazali kan medun pangkat to masalah. Lengge to, Quran kan langsung kala Allah Taala. Terus kan makanya kalau ngaji itu mereka pede, kelas terus, kalau wahu. Untuk mereka jeneng Muhammad dijangkar sedanten. Agar innaka ya Muhammad, kul ya Muhammad. Imam Suyuti lan atau mereka terpaksa jangkar Nabi Muhammad. Macam dene nafsiri Quran. Padahal Imam Suyuti nak ngarang salawat Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Nah, pas itu mereka tetap kul ya tetap nafsiri ya Muhammad dijangkar. Wong dene mati li Allah. Iya kan? Mereka berkum ya Muhammad atau ya Sayyidina Muhammad? Ya Muhammad atau mati li Allah. Padahal Imam Suyuti gambar ngarang selawat ya lagi pati nabi entek ngamek ge betul. Safiina wa bibi qalbina bontek. Ana mereka tetap. Mane kula mulang itu di mono tengah ra susah santai ngono. Sedang dalam kasta tertinggi. Dia kula perkara ini wani ngomong ngeter, perkara ini dendam. Saya itu protes betul. Zaman teng sarang saya itu orang paling banyak protes. Tapi karena saya orang alim didengar sama guru saya. Lanjut Mbah, kok mboten adil. Di sarang di Lirboyo proses semua pondok kitab. Ini protes saya terbuka. Semua pondok kitab itu guru jalanan mesti orang lapis kedua atau orang kelas 3. Gamane wong terkenal ora pati ngalim lah, pokoknya guru kedua ketiga. Guru ratope to nggih sing mulang jalale. Padahal kok ora. Sing kok asung mulang Ihya utawa Hikam, guru tope. Yo kiai tope, guru tope. Lalu juga mboten. Sing mulang Quran dibadano guru kelas kedua. Sing mulang kitab kelas 1. Ora kula riyen mo. Kula kan ketua Ma'arif, cara ngake kan paling alim. Kula mboten mulang kitab. Kulo tak lakoni ten. Moh aku mulang Quran dah cilik-cilik, agar batu sepuh kulo mulang Quran. Lah tapi sing alim-alim ra wani ngora kitab. Kulo mboten murun. Padahal ketuane Ma'arif kulo. Saking protes kulo. Akhirnya kompromi jemput ke sana tak niki jenengan sing mulang jalale. Tapi kudu kastane paling dhuwur. Pelajaran jane kudu sani sore. Lah ngono gelem, lah ora mau. Sampe motor. Tapi gini ku baro kaya kula protes, lan kula sakniki niku krasa baro. Baro kaya kula protes, kula nu mulya teng tafsir jalan. Pokoke ing Quran. Kula teng pundi-pundi kiye ngalim di ijazah kula di perkara di ijazah tafsir jalan. Mboten isi tak sikap, maksud kula ge nasi-nasi gak paham. Ya, tapi kula yo ngrasa ora kuat di santai mawon, bareng kula ngomong gede mawon. Tapi itu kecelakaan, artinya sampai dosa ndak ya, tapi itu harus jadi catatan. Kenapa umat Islam sendiri begitu? Lewong kita kok adil sendiri, Al-Fiyah itu saya ubah, dia betul. Rak yo akeh.
sini ya angel. Nah, kitab itu wadah sing ayat-ayatul ahkam hafal. Malah alfian apa? Apa? Tapi nggih ngoten cah hafid nggih kecelakaannya ya banyak. Ayat-ayat itu nemen oleh hafal. Itu tadi tahu-tahu ukurannya itu lanyah mbek semak. Itu nggih keliru. Padahal Quran diturunno tetep ya baru nopo ayat. Jadi ini ngaji soal niati kalau ini ngomong mbek Mas Romanto. Kita ini niati nulung. Kalau mboten ngarah nyambung jenengan niati nulung. Piye supaya bocah sing hafal Quran wis hafal lu roh makna. Kita kitab yo eling nek kasane dekne ku ndek. Dadi dia jujur mawon kula pun mboten ora wedi kualat, ora wedi disantet, pokoke kula ngomong ora urusan, kula nampun ngomong mboten urusan. Wong kula ngomong ngeten ngarepe guru kula wani, mun ngarepe sampean. Mboten ndak apa, memang harus ada gitu. Napa proses itu harus kita mulai sebisa kita. Bukan kita anti Imam Ghazali, mboten nyangkut anti mboten, tapi pengkelasan. Akhirnya nopo? Jalalain takokno madonan. Jalalain nggone pondok didik terlantar, ora kaya ilmu to, Den. Mergo sing mulang ora pati kelas ngalime iki mboten, orang lapis kedua ketiga. Tapi jajan misalnya sing mulang ngalim padus kula, ketara ilmu nggih mboten. Lha jujur mawon, mboten sombong-sombongan. Ketara ilmu nggih mboten. Sampeyan ngaji jalan mbek kula ora ketara ilmu. Jajal ngaji ni pondok-pondok, mboten ketara ilmu karena memang dibagiano guru kelas kedua ketiga. Sementara isya ketara ilmu, nggih mboten. Kesemulang jan wong alime. Ya ketara ilmu to, bukan kitab karek-karek semulang to. Ketara ilmu orane kan karek. Lho nggih to, nek kitab karek semulang to. Dadi niku kudu dikembalikan. Tapi kan iku mau cakor anak kan ora dinyali balekno iku. Nggo modal apa? Tapi jelas tak kitab di penyakit ngoten. Tuwak berung kitab. Umpamane sampean roh salah kitab ana sing 10 jilid bareng Mas Sak niku nyelempet teror. Lani zaman panjenengane Badawi Bali Maksum. Mbah Maksum wae Bali Maksum. Riyen langsung terkenal alim Mak Babah Badawi. Jadi top-tope wong langsung sing alim tuh riyen Mbah Khalil. Mbah Khalil Mbah kula. Jadi ngalim-alim yang langsungnya Badawi Mbah Khalil terus Sedudi. Terus Mbah Maksum dia terkenal organisasi. Iku anggere ana takbir sing aneh-aneh, kitab sing aneh-aneh. Berbantah-bantahan dari Mbah Maksum. Ndak ana takbirin. Ora roh kan jenengan nyelempet tak. Gara kitab ora. Kados itu lucu. Dadi ana faslun. Faslun iki sing umum-umum kaya salat ngene, rukun sae ngene. Tapi yang sing aneh-aneh kan tatimatun. Kok ana muhimmatun. Kok kurang marem tambihun. Wong entek olahe gawe. Wis ngono santrine nggih ngoten. Disegep-segep kabeh dorek-orek koyo dekne sik ahli sinau mutalaah. Mergo mulane kebanggaan santri nak kita wis napa ora-orekan. Ya itu karena itu penghormatannya itu berlebihan. Lah lucune ayat yang terkait itu malah laro. Nggih padahal jelas ana ayat e kaya menyangkut musibah. Iku ayat Quran nek nemen aja nggih mboten. Tapi orang lebih memilih dawuh ulama. Milih ya karena pancen iku mau. Wis kadung atus saka Quran. Itu harus jadi napa sorotan. Untuk pondok budi mawon, asal cek pondok kitab. Pokoke Jalalain di pasarana guru sing kelas 2, kelas 3. Untuk mulangi Quran ki ngoten. Soale wong paling alim ku mulang isya utawa milang hikam. Nek mulangi Quran di pasarana bocah suarane apik tenan. Mbok bocah kanggo ora kanggo pokoke kowe ora wis mulang Quran istilah itu pun. Jadi niku harus jadi evaluasi. Niku mari malati. Kalau boten setuju itu akan salawan sampai mati. Artinya paling tidak saya mulai dari diri saya. Di pulau ini badhe pasar itu nampa semane kangkang. Santri kula sing tetap paling sekitar kali dosa ditanggung. Itu saya bangga. Padahal saat jam itu saya pernah diminta ngajar isya. Sing santri luwe akeh sing ngaji kiai-kiai. Kula boten murid. Kula nggih ngoten. Boten, tapi sing ngaji kathah. Kata ora, aku ngaji wong loro mbek pangeran iku kata mbek isya moh. Menurut sajane kula ndak saangku itu sudah saya tunda, tapi mereka wis angku sik. Ajane kan angku mereka ada ketimbang kula iki mboten. Mergo takdimu wiru kita billah ala kita billah. Tapi ini fakta. Ini fakta harus kita evaluasi. Nah mulane wong itu apa dawuh ulama sing aneh-aneh. Sementara dawuh Allah sing terkait ayat itu.
Boten roh. Lho misalnya ngaten taruh saja, kita ini dalail berjebar hati ini, macam-macam berjebar hati. Padahal jelas ning Quran itu ngakoni pentingnya jebar hati. Alam nasrah laka sabra. Pertama dibakas mat kuwi atimu tak jebar. Nggih boten. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Jadi jebare dodo ning Quran dibakas bolak-balik. Tapi kabeh ijazah jebare dodo kok dimulai kok dalailul khairat nggih boten. Ora kok ayat Quran nggih boten. Teng rangan kitab loh. Koyo-koyo ora kok pesene pangeran tapi kok dalailul khairat. Agar cek seputar jebare dodo mesti sawangane dimulai sangka ora sangka ayat alam nasrah laka napa? Sadra. Lho jujur mawon nganti dosa boten tapi tetap salah. Ya mereka saking enggak terbiasanya mengakses kita dua. Paham tak jane kita tetap diakses ulama, kita ada ulama, tapi ya nomor loro ta telu ngoten. Terus nomor 1 napa? Kita dua. Ana wong sing ngapal Quran dhewe ora iso nomor 1 lek. Mulai mari coba ini. Mari repot ya. Bukan terus akan. Tunggu mungkin. Sekolah apa? Nomor itu nomor. Wa minal ladina wala tajalul bisu. Walaqad akhadha walan teman-teman ngalap, mesti ngalami damel. Sapa Allah misaqo. Misaqo Bani Israil ing perjanjian dengan Bani Israil. Bima kelan perkara karukan disebut apa ma ba'di sause iki lah ayat. Allah itu ngalap perjanjian dengan Bani Israil. Wa ba'asna lan ngutus ingsun fi ing dalem Bani Israil. Iltifatun uti dawuh wa ba'asna iku iltifat mengalih. Anil ghaibati sanging domir gaib. Ini lafaz Allah. Kan pertama walaqad akhadha wa. Mestine nak cara boten iltifat kan wa ba'asau wa. Nggih, tapi sakniki diganti wa ba'as. Nah, itu jenis iltifat. Anil ghaibati sanging domir gaib. Akom naminhum. Tegese jumlah ingsun minhum sanging Bani Israil. Isna asara nakiban ing 12 pemimpin. Mingkul isip den iku sanging saben-saben apa suku utawa perdukuhan nakibun iki pemimpin sitok. Aku kang ana sapa nakib ku kafilan dadi penanggung ala kaum iki ing atase kaum nakib. Bila fa'i kelan nuhuni biladi kelawan janji. Tausiqatan kelawan perjanjian alihim. Tausiqatan krana gawe kepercayaan alihim ing atase isne asara nakib. Wa qala wa inni ma'akum. Wa qala lan dawuh lahum maring isne asara nakiban sapa Allah dawuh inni ma'akum. Ini saat temen ingsun ma'akum sertane sira kabeh. Bila auni kelan pertolongan wa nusrati lan ya tegese nolong. Lain aqamtumus shalat lain lamu kosamen utai lain lam kosam. Lain aqamtum lamun jumenana sira kabeh salat ing salat. Itu ibadah. Salat yang mriki artinya ibadah. Mergo boten salat kabeh salate kita. Ini kan cerita tentang Bani Israil. Salat itu ibadah yang tua. Cuma kaifiyahe rubah-rubah setiap nabi. Tapi salat itu ibadah yang tua. Ini kan tentang Bani Israil nggih boten. Niku nggih perjanjiane lain aqamtumus salat. Wa ataitum lan nekani sira kabeh zakat ing zakat. Ora menompo zakat nglakoni napa? Zakat. Wa amantum lan iman sira kabeh dirusulikan rusul-rusul ingsun. Wa azzartumuhum lan mulyakno sira kabeh hum ing rusul. Nasartumuhum tegese nulungi sira kabeh hum ing rusul. Wa aqrabtumu wa qardan hasan. Wa aqrabtum lan ngutangi sira kabeh Allah ing Allah qardan lan utang hasanan ingkang bagus. Jadi tiang ngutangi tiang niate lillahi ta'ala. Atau tiang ngutangno perjuangannya demi Allah. Ini jenis wakrot tubuh wakrot. Jadi cara istilah hikam tanah zulatil maula. Jadi ngaten sampai tak warai ilmu tasawuf. Kados hikam itu benar. Karena beliau itu ngarang tasawuf. Tapi hampir semua ini dari Quran itu benar. Mengenai kalau ini pengagum hikam. Hikam itu gak ada tradisi ngoten. Jadi kalau bikin kaidah tasawuf mesti terus nyebut ayat Quran. Jadi ngutangi Allah itu cara istilah tasawuf jenis min tanazulatil maula. Jadi Allah mentolong. Maksudnya mentolong itu menurunkan derajatnya sehingga koyok-koyok Allah butuh utang. Lalu itu terus jadi syariat tentang tasawuf. Ini cara tasawuf ngeten. Kula misalnya kiai, ketok buta santri itu sunat. Jika ketok buta itu dadekno tawadhu. Allah nggih ngoten. Man dzalladzi yukridu wa qardan hasanah. Sopo sing iso ngutangi Allah. Lho Allah ora adatul ghaniyun hamid sing sugih sing ora buta. Tapi istilahnya manzal ladhi yukridu wah sopo sing iso ngutangi Allah. Ini jenis tanah zulatil maula. Jadi derajat dipentolongno. Mestinya Allah zat sing semugih
Tapi istilah sapa sing gelem ngutangi Allah. Nah, sampean protes, masa Allah buta utang? Wong sugih. Lha iku jenenge tanan sulat. Iku jenenge napa? Temen iki wa aqratumu wa. Lan ngutangi sira kabeh Allah ing Allah qardhan kelan utang hasanah ingkang bagus. Bagus bil infaqi kelan nafakono bisa biling dan dalane Allah. Atau hasanan yang bagus mergi bar tunda-tunda latu tilu sedekatikum napa bil manni wal adl. Orang yang melakukan itu semua la ukafirona angkum sayyati. Yaktine bakal nglebur ingsun angkum sing sira kabeh sayyatikum ing elek-elek ira kabeh. Dadi kados kaidah kula wau. Setiap orang baik itu mesti dijanjeni salah di sepuro. Mergo salah itu gak sampai menghapus orang menjadi napa baik. Mulane tetep la ukafirona. Yaktine bakal nglebur ingsun angkum sing sira kabeh sayyatikum ing elek-elek ira kabeh. Wala ursilana yang bakal mlebokna ingsun kemi sira kabeh jannatin pira-pira swarga. Tajwin kang lumaku mitah dia sang ngisore jannat apa alan haru pira-pira kali. Di kula nyuwun nggih sing ngaji kula teng mriki wae latih Quran nomor 1 ditradisekno. Nak sing pondok-pondok ngoten nggih pun sampean ora usah melok-melok tapi sing jelas kudu ditradisekno dari kita. Kita yang sudah punya keyakinan ngoten harus ditradisekno. Waktu pun fatal, kalau nu akibat dari ini pun fatal sekali. Itu sudah sang. Kalau nu gak ada konco walim kuwata. Mau fakir nu nganti wahab lu ngelotok mus. Jadi nganti sak sarai. Wahab lu harus gede loh. Iku jadi sinau sarai. Anak sarai 10 juz. Lalu itu ayat Quran itu dia dalil salah. Kalau nu seneng artinya dalil pengiran jelas dirasi itu. Ini lho takon sing ngapal Quran begini. Rata-rata kiai terkenal cek nomor iki mereka ada Quran rata-rata bener boten. Kiai kitab. Mbok sak urip dibuak borong nggih boten. Sing ngapal Quran lho sing nyeksen nggih boten. Mbok dilalah ngoten. Banyak setengah kualat kok banyak. Dan sementara dawuh ulama ku hafal sak teko. Tapi kok anggere muni kula taala niku mbok kurang alife, mbok kurang wawune. Tapi kula seneng ngoten. Ditekbir ngoten. Nggak, tapi itu memang ini kalau cerita terbuka ya, karena ini memang masalah umum, masalah publik, masalah umat Islam. Itu tobat, itu tidak benar, tradisi begitu. Jadi misalnya sampai di musibah tuh, ya oke lah kita mau dawe kiai ki musibah kan sabar, dawe Imam Ghazali, dawe Hikam. Tapi kan kita sebetulnya punya ayat-ayat tentang itu. Ya, kata subhana bulukum bisyari wal khairi. Kalau gue dicoba wong ayu, ya iso wae untuk saran kiai. Jeneng dunya cobane wong wedok. Dewe Imam Ghazali ngene. Ora usah Imam Ghazali karo ning Quran zinalina sing bersawat minan nisa. Dewe Ghazali barang ngono ayate. Ora wani zinalina sing bersawat minan nisa. Kowe itu coba dunya ngono. Dewe mursyid ora usah mursyid-mursyid tak wong urip ya butuh dicoba dunya karo antusane bersawat minan nisa wal benina wal qanatir mukan qarati minadzabi wal khailil musawwati wal anami wal lalu lucu kan, ayat itu mau pirang kata, kue rapal. Sementara dawe ulama sok aneh-aneh apa? Ngono wong apal mana coba? Kulo gak apal mana dari sisi ilmiah kulo apal. Misalnya Dawud nanti kulo apal. Misalnya latas tarjalban na'ma waladab al galwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil isma. Istalak taha am. Wal balwa halatun jika wa ingkaris taha. Di satu kodir wonten dawa untik antik tentang musibah. La tahtarjal ban nikmat, kowe ora usah kepengin tok nikmat. Wala dafal balwalan kowe ora usah kepengin tolak dalil. Jadi Abdul Qadir pantik dhewe. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak dalil. Kowe nek oleh dhewe Abdul Qadir, iku kowe tok nek Abdul Qadir wali. Kula gawok waline Abdul Qadir ora krana kramate, malah krana dawuh niku. Nek krana sampean nek perkara pitik iso kluruk. Nah, kula malah mboten krana niku. Sampeyan maca mana mulane terus mana dipan terus pitik. Iku sejarah napa? Pitik. Sakjane ya apik wedhus luwih gedhe. Sedekah luwih gedhe luwih apik to nggih. Kae nak manate ku koyo sepakat kudu napa? Pitik. Mergo sejarah kramate urusan napa? Pitik. Tentang musibah itu Abdul Qadir dawuh la tahtarjal ban nikmat wala tafal dalwa. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Ya ora usah kepengin tolak. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma. Mungkin wonten sing apal mana iki. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma. Mergo nikmat ku gawane urip. Nikmat ku mesti teko ning kowe atas nama jatah. Wasilatun ilaika bil kisma. Istalat taha amla. Nek kowe kepengin tok ora kepengin. Lan kula bolak-balik matur. Zaman kowe rong iso salat duha.
Zaman kuwi urung santri yo roh donga ora yo wis mangan. Yo wis sering tok bati. Tapi bareng saiki iso donga sawangane badhe njog moti ijazah iki rezeki lancar. Apa zaman nang ijazah iku kowe ora tau rezeki napa? Lancar. Jadi donga iku ibadah, tapi ora kena mbok talekno mbek kenyataan. Ora iso kenalekno rezeki, kok aku duha rezeki lancar apa ngelak Cina ora tau duha do lancar. Artinya wong ben iman, nak nikmat iku jatah sangka pengeran. Mergo cara pengeran asal kowe jenenge dapa ya wa min dabatin berarti la ala wahi nabari. Tapi gara-gara kowe ndek ijazah terus pleta-plete. Aku sok maca ijazah iki rezekiku lancar. Sajane wonten mbah boten ate maca luwih lancar. Cina apa? Lha mulane Sabu Qadir ngendikan fa innan na'ma wasilatun ilaika bil kisma istalaftaha Allah. Wal bal wa halatun jika balak ya gawan urip. Halatun jika wa ing karis tahan aja kowe ora seneng. Ya takokno rugen. Wong sing zamar rung di ijazah sisip nasor. Kan yo ora tau disantet to. Nyatane jek do urip pleta-plete iki mboten. Bareng wis di ijazah sisip nasor. Aku jeng maca iki santet ra tedah. Sawangane tolak balake karena sakwise maca sisip. Padahal zaman rung maca kan sering selamat ge mboten. Zaman sampean rong duwe atik, rong dikeris utawa rong di haikal sing didol ning dalan-dalan didol liwat-liwat sing nak jenengan pasang niki mboten omahe mboten dibakar. Ora kebakar ge mboten. Sedurunge mbok pasang kok omahmu kebakaran. Ra yo ora to nggih. Bareng wis dipasangi nek sawangane ora kebakaran mergo pasang masangan lagi tahun 96. Sedurunge iku berpuluh-puluh tahun ya ora kebakaran. Kok saiki gara-gara mbok pasangi keyakinan ora kebakaran mergo mbok pasangi. Itu bener Abdul Qadir. Fainan nakma wasilatun ilaika bil kismah. Pancen kowe jeneng jatah nikmat, mulane ora kebakaran. Bala ning ngoten wal bala halatun jika. Jono pasangan lah. Wah, kempas wae opo kan. Ndak artinya apa? Betapa tauhidnya beliau itu kuat sekali. Padahal beliau sing ora rasane keramat lho nggih. Iku wae tetap ngomentari hidup itu secara tauhid, lurus tauhid. Jadi nanti yang ada surah kagum misal Abdul Qadir, maka beliau itu menunjukkan bahwa tauhidnya tetap lurus. Jadi gampangannya urip itu fakir mau kabel kersane pengiran. Mulai tersane fatal lillah bil kulli yafaluma ya mulai kabeh serana Allah yafaluna apa. Sebab itu kalau orang tasawuf donga ora perkara kepengin disembadani, bukti tadaruk ning Allah. Jadi dongane tiyang tasawuf sebenarnya kan misale Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tidak nilai hasanah enak sampean kan pancen utek elek. Dipenuhi tomak. Jadi bayangane di dunia hasanah. Di duwe urip enak. Wa fil akhirati hasanah mung swarga wirida dari. Nanti yang tasawuf boten sing tumancep Rabbana Gusti namung jenengan sing saged misani kula. Wong kula boten berkutik. Dadi pentingnya malah bakat Rabbanane. Ora hasanae. Iku jenenge ala bizikrillah tatmainnul. Sing bukat bakat Allah malah. Lho nggih kuwabe tiyang waras nggih, tiyang wali nggih, pokoke sing waras sing wali. Iku mesti nak donga eling Allah. Misale donga nggih. Kados kula nak donga misale kados donga NU sing terkenal misale. Allahumma srif an-nasu'a bima sita wa kaifa innaka ala ma tasawuf. Sebetulnya wali-wali kita ini sudah ngajari baik. Mergo ya tetep dimulai Allah. Ininya apa itu tadi? Ya Allah, hanya jenengan sing saged isrif anas su'a yang saged menolak kejelekan. Paham ya? Jadi kalau orang tasawuf, orang bersih itu kalau donga ku eling ya Allah kula mau saged. Sing saged nyembadani namung jenengan. Jadi sing dipikir boten hasanah itu boten. Tapi bentuk pengakuan ikrar bahwa hanya jenengan. Mulane wa dzannu allamal ja'aminallahi illa ilaih. Mereka yakin tidak bisa lari dari ketentuan Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Lamal ja'aminallahi illa ilaihi. Jadi tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah. Mulane ketika imam-imam kenapa setiap doa itu yang perkarane disebut siji loro tapi Allah disifati suwi. Mulane walillahil asmaul husna fatuhu biha. Jadi misalnya ke donga, misalnya rugen donga njuk sugih ya Allah kula nyuwun sugih, nyuwun nyaur utang. Tapi tetep kon ngawiti asmaul husna, berarti nyebut Allah ping 99. Pas urusane disebut sedhek. Sampeyan kan walian. Ngelem Allah mok pisan, dongane sing dawa. Padahal ngelem Allah menapa? Pisan. Ajane kan diwali to, nek ilinge Allah luwih suwi kan berarti kowe sementing Allah itu nggih, ora perkara.
Mulane walillahil asmaul husna fatuhu biha berarti kowe nyebut Allah suwe nganti 99 lagi nyebut perkarane. Kita kan walian to nyebut ya Allah terus kok nyebut Allah pisan terus nyebut lagi ora bar-bar. Ini lho nggih sakniki mun ketara. Bener kula napa jenengan nah sawise tak wacana lho. Sama nanti donga tentang rezeki ngoten dibaleni pinter. Qulillahumma malikal mulki. Isek nyifati sinten? Allah kan. Tu'til mulka man tasa. Nyifati sinten? Allah kan. Wa tanzi'ul mulka mimman isek nyifati Allah. Wa tu'izzu man tasa. Wa tuzillu man tasa. Biadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Mun ping 7 ya. Terus tulijul laila fin nahar. Wa tulijul nahara fil laili. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Terus watar hukuman tasak diwiri hisab. Urusan rezeki disebut pisan. Allah nganti ping 12. Kan terus karena apa? Orang yang benar yang waras. Ketika nyebut Allah itu keasikan nyebut Allah itu. Jadi kok sing itu Gusti ku pas terakhir bisa. Orang sampai ya nyebut ya Allah terus murah itu perkarane. Oh itu orang wali ta. Umpama wali kelas D, tapi dereng mesti ora wali. Nah kelas 2 bener, mboten angsal bener ora oleh. Ora oleh. Makom ngoten niku mboten angsal. Wong Islam ora oleh di makom ngono iku. Jadi sok ngaji kula kudu naik kelas mboten angsal. Mboten tenan iki mboten kuyon. Jannatin ing swarga tajri min tahtil anhar. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawasabil. Monggo temen sesat sawasabil ing dalan sing cecek. Akto ate nyalai sapa wong tarikal hakim dalan kebenaran. Basawa akto ate fakot dola sawasabil artine napa? Akto ate nyalai sapa man tarikal hakim dalan kebenaran. Basawa uti artine sawa fil asli ndaman asli al wasat iku dalan sing tengah. Pana kudu mongko ngrusak sapa ngake al misaka ing perjanjian. Dene kula ngaji peta lereni. Kula untuk ijazah lucu, tapi bener. Nak maca Quran iku ora oleh ditutup ambek ayat-ayat azab. Jadi mulai riyen kula ngaji dene mesti ngoten. Oh ini kan ijek cerita wong elek. Fabi manak dihim napa? Musakaku. Fabi manak dihim monggo sebab ngrusak wong akeh, mate mai zaidatun zaidah bakas nahun. Misakaum ing perjanjiane wong akeh la ana monggo nglaknati ingsun hum ing wong akeh, abadnahum sing adono ingsun ing wong akeh rahmatina sing rahmat kita. Wajah lan gawe kita kuluba ing atine wong akeh kocatane kang atos. Iki termasuk alamat laknat ati atos. Lha niku penting, berarti jenengan santri kudu yakin Quran. Selama ini kan ngeten nggih. Alamat dilaknati pangeran misalnya wong itu terus pukulan, kena musibah, tiba, pincang, piket. Padahal Quran diambak dan melukuran la'an lahum napa? Wa ja'alna qulubahum napa? Qasiyah. Jadi alamate mal'un atim wis atos. Niki dawuh Allah. Tapi sampean wis kesuwen darani laknat mergo wong itu sawangane untuk musibah. Padahal Quran diambak istilahna barwa'an lahum napa? Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi ukuran laknat itu wong sing atine apa? Atos. La tali nu dikse ora alus apa kulub iki kabudut iman krana apa iman. Harifuna padha ngrubah sapa ake al kalimah ing kalim. Ing kalimat alati kang fitorat ing dalam Taurat minati Muhammadin sanging sifate Nabi Muhammad wa hidan salinate Muhammad. An mawadi sanging pira-pira panggonane kalim alati kang wadu Allah. Kang nyaleno ing lati sapa Allah. Alati kang wadu ing nyaleno ing kalim sapa Allah alaiha ing atase. Ngene nggih. Alati kang alati rupane mawadi wadu ahwa kang ngletakno hu ing naktu Muhammad ngono. Hu ing naktu Muhammad sapa Allah alaihi ing atase mawadi. Ayo badilu rahu sing ngendi sapa wong Yahudi ing naktu Muhammad. Wa nasulan ali sapa ngake etara kudu sing ninggal semua ate khadon ing bagian enasiban ing bagian. Lima sing perkara dikira kang mesti nang sapa ngake umiru sing perintah semua ngake diilang. Kita roti ing dalam Taurat menit sai Muhammad ing saking anut Nabi Muhammad. Wa tazadulan ora kincir-kincir sira. Khitabun din Nabi utawi iki khitab marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau liu ku ningali sira tu biru tegese nyet tazarungan. Tatoliu iku ningali sira. Tazaru tegese ngetokno sira ala khainatin. Ing atase kelaknatan. Khianatin tegese khianat. Minhum sang Yahudi. Kamu Muhammad akan selalu melihat pengkhianatan mereka. Jadi kowe soleh ngilani Allah. Jadi Bani Israil iku iki ngendikane Allah kan pas banget ya. Bani Israel Nabi didhawuhi wala tazalu tatoli wala khainatim min. Jadi ciri utama Bani Israel kowe iku mesti sering melihat mereka tukang nyulayani janji. Minhum saking Bani Israel binadil ahdi lan rusak perjanjian wa dan sana adil ahdi illa qalilam minhum kecuali sithik. Dengan sing wong asama kang Islam sepeman. Fa'fu anhum aswa.
Mongko nyepuro sira Muhammad anhum sangi bani Israil wasfalan nyepuro sira. Inna wa satamna wa yuhibbu seneng sapa al-muslimina ing wong-wong sing lakoni ihsan. Wa hadza mansukun bi ati sawalam ditutur napa inna wa yuhibbu napa muslim. Satamna Allah seneng sing lakoni